দেশের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার উপর নির্ভর করে সরকারের সফলতা ব্যর্থতা। ডিসি সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টা। জন্মসনদ ও পাসপোর্ট নিয়ে ভোগান্তি কমানোর নির্দেশ। কিছুক্ষণ পর আখিরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হচ্ছে ৫৮তম বিশ্ব ইজতেমা। অংশ নিতে টঙ্গীর তুরাগ তীরে মুসল্লির ঢল। সিএনজি অটোরিকশা মিটারে না চালালে জরিমানা মামলার নির্দেশনা বাতিল। বিভিন্ন স্থানে সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার চালকদের। যান চলাচল স্বাভাবিক। সিরিয়ালে আছে কিন্তু আমার সিরিয়ালের গুরুত্ব নাই। আমি স্যার ওষুধ লেখেন কারণ ওষুধ তো কি লিখবো আমি আনতাছি। মেডিকেল টেস্টের নামে হয়রানি, স্বাস্থ্য পরীক্ষার জটিলতায় শেষ হয় বিদেশগামী বহু শ্রমিকের ভিসার মেয়াদ। কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে কিছু এজেন্সি। সিন্ডিকেট ভাঙার তাগিদ। সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি রাইসা জান্নাত। দেশের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা সরকারের প্রধান বিবেচ্য বিষয় উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, এর ওপরেই নির্ভর করছে অন্তর্বর্তী সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতা। তাই নিরাপত্তা ব্যবস্থার উপর জোর দিতে জেলা প্রশাসকদের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। দুপুরে তেজগাঁওয়ে নিজ কার্যালয়ে ডিসি সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন ডক্টর ইউনূস। জন্ম নিবন্ধন সনদ ও পাসপোর্ট পেতে মানুষের ভোগান্তি কমাতে জেলা প্রশাসকদের উদ্ভাবনী শক্তি কাজে লাগানোর আহ্বানও জানান প্রধান উপদেষ্টা। বলেন, কোনো জেলায় শিক্ষার মান কিভাবে উন্নত করা যায় সে বিষয়েও ডিসিদের তত্ত্বাবধান করতে হবে। এছাড়া সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও বড় কাজ। বর্তমান সরকার সব ধর্ম, শ্রেণী ও গোষ্ঠীর সমান অধিকার নিশ্চিতে বদ্ধপরিকর বলেও জানান প্রধান উপদেষ্টা। ল অ্যান্ড অর্ডার একটা শান্তি শৃঙ্খলা বজায় একটা মস্ত বড় ইস্যু হয়ে গেল। এটাতে আমরা কি পরিমাণ অগ্রসর হলাম, কি করণীয় আমাদের, এটা একটা ১ নম্বর বিবেচ্য বিষয় আমাদের ল অ্যান্ড অর্ডার। এটা যাতে আমরা বিফল না হই, কারণ এটাতেই আমাদের সমস্ত অর্জন সফলভাবে অর্জন হতে পারে অথবা বিফলতায় পর্যবসিত হতে পারে। সেটা কি কোঅর্ডিনেশন হলে, কিভাবে হলে, এটা নিয়ে এই সম্মেলনে আলোচনা হোক। সংখ্যালঘুদের রক্ষা মস্ত বড় দায়িত্ব, কারণ এটার উপরে সারা দুনিয়ার নজর রাখে আমাদের উপরে। আমরা সংখ্যালঘুকে কিভাবে তাদের সঙ্গে ব্যবহার করছি, একটা ছোট্ট ঘটনা সারা দুনিয়াতে বিশাল হয়ে যায়। আমি সেই ভয়ের জন্য তাকে শান্তি শৃঙ্খলার কথা বলছি না, এটা আমাদের দায়িত্ব। সরকারের দায়িত্ব হলো সকল নাগরিকের সুরক্ষা বিধান করা। আমি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাদেরকেও বলেছি, আপনারা সংখ্যালঘু হিসেবে আমাদের কাছে দাবি করেন না, দেশের নাগরিক হিসেবে দাবি করেন। প্রাথমিক শিক্ষা একটু গিয়ে দেখা কি করা যায়, এটাকে একটু নজর দিলেই সবকিছু ঠিক আছে, আইনের কোনো অসুবিধা নেই। কেউ বলবে না যে না এটা করা যাবে না, করা অবশ্যই যাবে। একটু দেখা দিলে, স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বললে, অনেক অনিয়ম বেনিয়ম আছে, সেগুলো তো আছেই, তার মধ্যেও যদি একটা নিয়ম সৃষ্টি করা যায়, একজন জেলা প্রশাসক বললে একটা সৃষ্টি করা যায়। আখিরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ হচ্ছে ৫৮তম বিশ্ব ইজতেমা। এই মুহূর্তে ইজতেমা ময়দানে আছেন সহকর্মী আলামিন তুষার এবং টঙ্গীর কামারপাড়া ব্রিজে আছেন সাদিকুর রহমান। সরাসরি প্রথমেই যাচ্ছি তুষারের কাছে। ঠিক এই মুহূর্তে কিন্তু মাওলানা মুনির বিন ইউসুফ তিনি কিন্তু যেই হিদায়তি বয়ান হচ্ছে সেই বয়ানের যে বাংলা তর্জমা সেটি করছেন, এবং এই যে হিদায়তি বয়ান সেটি কিন্তু সকাল ৯:৩০ থেকে আসলে সেই হিদায়তি বয়ান কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। এবং সেই বয়ান আমরা দেখেছি এবং শুনছিলাম যে এই যে ৩ দিনে তারা আসলে যারা যত কিছু শিখলেন সেগুলো কিন্তু আবার মনে করিয়ে দেওয়া। কেননা হিদায়তি বয়ানের মূল আলোচনা আসলে এটাই থাকে যে যখন তারা আসলে তাদের দাওয়াতি কাজে যখন তারা যাবেন, তার পরবর্তী সময়েই কিন্তু আসলে কি করবেন, কিভাবে করবেন, কেন করবেন, এই সব কিছুই কিন্তু এখানে আলোচনা করা হয় এই হিদায়তি বয়ানে। আমরা আলোচনাও কিন্তু সে তেমনটাই শুনতে পাচ্ছিলাম, এবং যেমন দর্শক আপনাদেরকে এর আগেও আমি জানিয়েছি যে এই যে হিদায়তি বয়ান সেটি কিন্তু মূলত করছেন ভারতের যিনি সাদ কান্দনবী, মাওলানা সাদ কান্দনবী, তারই বড় ছেলে ইউসুফ বিন সাদ, তিনি কিন্তু এই হিদায়তি বয়ানটি এখন করছেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু এই বয়ান শেষ হয়ে যাবে। এবং তারপরেই কিন্তু আমরা জানি যে মোনাজাত, সেই মোনাজাত হবার কথা রয়েছে, এই মোনাজাত হবার কথা রয়েছে। এবং এই যে আখেরি মোনাজাত, সেই আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়েই কিন্তু এবারের ৫৮তম যে বিশ্ব ইজতেমা সেটি কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে পর্দা নামবে। কিছুক্ষণ আগেও গাজীপুরের যিনি মেট্রোপলিটন পুলিশের যিনি কমিশনার রয়েছে, পুলিশ সুপার রয়েছেন, তিনি
তিনি কিন্তু আমাদেরকে জানিয়েছেন যে এবার এখনো পর্যন্ত কোনো ধরনের সমস্যা কিন্তু হয়নি। সার্বিকভাবে নিরাপত্তা এবং সবকিছু কিন্তু ঠিকঠাক ছিল। তো এই ছিল ইজতেমা ময়দান থেকে আমার কাছে সবশেষ, এবং বাইরের অবস্থা জানাতে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন সহকর্মী সাদিকুর রহমান। আমি ইজতেমার ময়দানের কামারপাড়া অংশে আছি। এখানে তুরাগ তীরে ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের পদচারণায় কিন্তু এখানে মুখরিত হয়েছে এলাকা, এবং এখানে মোনাজাতের আগ মুহূর্তে এখন হিন্দি উর্দু ভাষায় কিন্তু বয়ান চলছে, হিদায়াতি বয়ান। মাওলানা সাদের যিনি বড় ছেলে তিনি এই বয়ান করছেন, এবং কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু মোনাজাত শুরু হবে। আখেরি মোনাজাতের মধ্য দিয়ে এই যে তৃতীয় পর্বের যে ইজতেমার আনুষ্ঠানিকতা শেষ হবে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে পুরো এলাকা জুড়ে কিন্তু মুসল্লিদের পদচারণা। এখানে মাদুর বিছিয়ে, কেউ কাপড় বিছিয়ে কিন্তু মাটিতে বসে আছে। মুসল্লিরা অপেক্ষা করছেন মোনাজাত শেষে কিন্তু তারা বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিবেন। এইখানে আমি আরো আরেকটা পাশেও আমি দেখাতে চাই, এই পাশটায় তাঁবুতে কিন্তু মুসল্লিগণ এখানে বসে আছেন। এবং একটা বিষয় যে এখন যে উর্দুতে যে বয়ান করা হচ্ছে তার বাংলায় কিন্তু তর্জমাও করা হচ্ছে, এবং এই বিভিন্ন ইসলামের কিন্তু বিভিন্ন মাসলা মাসাইল এবং তাৎপর্য, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে কিন্তু এই বয়ানে আলোচনা করা হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরেই মুসল্লিগণ তাদের গুনাহ মাফ চেয়ে কিন্তু আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন, এবং দুনিয়া আখিরাতের কল্যাণ চেয়ে দোয়া করা হবে, বিশেষ মোনাজাত করা হবে। যে মোনাজাতটি আসলে আমরা প্রতি বছরই দেখি যে আখেরি মোনাজাতের সময় ধর্মপ্রাণ হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ অংশ নেয়, এবং টেলিভিশনে যে প্রচার করা হয় সেখানেও কিন্তু বাসায় বসেও কিন্তু সেই মোনাজাতে অংশ নেন মুসল্লিগণ। আমরা এখানে দেখেছি মুসল্লিগণ অপেক্ষায় আছেন। এই 12টার পরেই অর্থাৎ 1টার মধ্যেই মোনাজাত শুরু হবে, এবং মোনাজাতে আরবি এবং উর্দু দুইটি ভাষাতেই আসলে এটা অনুবাদ করা হবে, বাংলা ভাষা থাকবে। এই মুসল্লিগণ বলছেন যে এই যে এখন যে পরিবেশটা ইজতেমার ময়দানের, এরকম সুন্দরভাবেই যেন প্রতি বছর ইজতেমায় খুব শান্তিপূর্ণ ভাবে পালন করা হয়, তাটা প্রত্যাশা করছেন এবং দেশের জন্য শান্তি কামনা করছেন। এই ছিল এখান থেকে সবশেষ তথ্য। সরাসরি যুক্ত ছিলাম টঙ্গীতে। সিএনজি অটোরিকশা মিটারে না চললে জরিমানা মামলার নির্দেশনা বাতিল ঘোষণার পর বিভিন্ন স্থানে সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন চালকরা। স্বাভাবিক হয়েছে যান চলাচল। এর আগে বিআরটি এর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে নামেন সিএনজি চালিত অটোরিকশা চালকরা। এতে ওইসব এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে ভোগান্তিতে পড়েন অফিসগামী মানুষ। অনেকে পায়ে হেঁটে অফিসে যেতে দেখা যায়। পরে ডিএমপির পক্ষ থেকে চালকদের দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাসে সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এর আগে মিটারের নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে বেশি টাকা আদায় করলে জরিমানা বা কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি বিআরটিএ। আমরা গুলশান 2-তে ডেলভিস্তা টাওয়ারে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করতেছিলাম, বাট এই যে ওদের বিক্ষোভের কারণে আমরা অনেকক্ষণ ধরে এখানে জ্যামে আটকেছিলাম, পরে হেঁটে এই পর্যন্ত চলে আসছি। এটার অতিরিক্ত অসুবিধা, একবারে অসহ্যকর, যা ভাষা বোঝা যায় না। কেন কিছু একটা মানে রাজপথে নেমে আসে, এটা বন্ধ করতে হবে, রাজপথে নামাটা বন্ধ করতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে আদেশ জারি করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে তখন থেকে বাতিল, আগের যে অর্ডারটি তখন থেকে বাতিল হয়ে যায়, এবং চিঠিতে বলা আছে যে আগের যে অর্ডারটি সেটি বাতিল করা হলো। সেটা বাতিল করা হলো অর্থ হচ্ছে যে আপনি স্বাভাবিক আগে যেভাবে চলতো সেভাবেই চলবে। প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ বাতিলের রায়ের প্রতিবাদে শাহবাগে মহাসমাবেশ করছে নিয়োগের সুপারিশ পাওয়া প্রার্থীরা। এই মুহূর্তে সেখানে আছেন রিপোর্টার মনির হোসেন, সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে। টানা 11 দিনের মতো রাস্তায় অবস্থান করছে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ প্রাপ্ত যেই 6531 জন শিক্ষক, সেই শিক্ষকরা তাদের যে নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে সেই নিয়োগ বাতিলের প্রতিবাদে আসলে তারা রাস্তায় আছে। সেই গত 6 তারিখ থেকেই আসলে তারা সড়কে অবস্থান করছে এবং আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে আসলে তারা পালন করছে তাদের যেই ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগের যেই সুপারিশ প্রাপ্তরা আছেন সেই সুপারিশ প্রাপ্তরা দীর্ঘদিন ধরে তাদের যেই
দাবি, সেই দাবি সেই টানা আমরা 6 তারিখ থেকেই আসলে দেখতে পাচ্ছি, টানা 11 দিন তারা সড়কে অবস্থান করছে। তারা আমরা এর আগে দেখেছি শাহবাগে তারা অবরোধ করেছে, শাহবাগের মূল সড়ক অবরোধ করেছে এবং তখন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে তাদেরকে প্রতিহত করতে যে জলকামান নিক্ষেপ এবং লাঠিচার্জ সেটিও আমরা দেখেছি। সবশেষ গত বৃহস্পতিবার তারা একটি সংবাদ সম্মেলন করে, সেখানে তারা যেই লাগাতার কর্মসূচি ঘোষণা করে সেই কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজ সকাল থেকে মহাসমাবেশ পালন করছে, মহাসমাবেশ কর্মসূচি পালন করছে শাহবাগের যে জাতীয় জাদুঘর, সেই জাতীয় জাদুঘরের সামনে। তো এখনো পর্যন্ত এখানে তারা সকাল থেকেই বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছে এবং তারা তাদের দাবিগুলো জানাচ্ছেন এবং অপরদিকে যে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর যে প্রস্তুতি সেটিও আমরা দেখেছি যে সকাল থেকে এখানে আমরা ছিলাম, সকাল থেকে দেখেছি এখানে বিপুল পরিমাণ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীও রয়েছে এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীও আসলে প্রস্তুত বলে আমরা দেখেছি এবং তারা আসলে যেটি বলছে যে তাদের যেই দাবি, তাদের যেই নিয়োগ, সেই নিয়োগ যাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদেরকে যোগদানের সুযোগ করে দেওয়া হয়। এই বিষয়ে একটু জানিয়ে রাখি যে আজকে যে শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে একটি আপিল করা হয়েছে, সেই আপিলের রায় কিন্তু আজকে হওয়ার কথা রয়েছে। শাহবাগ থেকে এই ছিল আমার কাছে সবশেষ। সরাসরি যুক্ত ছিলাম রাজধানীর শাহবাগে। চট্টগ্রামের সাবেক সংসদ সদস্য ABM ফজলে করিম চৌধুরীকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। 5 ফেব্রুয়ারি বিচারপতি গোলাম মুর্তজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন ট্রাইব্যুনাল রোববার ফজলে করিমকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করার আদেশ দিয়েছিলেন। গত 12 সেপ্টেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া সীমান্ত এলাকা থেকে গ্রেফতার হন ফজলে করিম। হত্যা, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, হত্যা চেষ্টা, অস্ত্র দিয়ে ফাঁসানো, অস্ত্রের মুখে জমি লিখে নেওয়া সহ বিভিন্ন অভিযোগে সাবেক এই এমপির বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের বিভিন্ন থানায় 10টি মামলা হচ্ছে। নওগাঁয় অভিযান চালিয়ে 20টি অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করেছে সড়ক বিভাগ। সকালে শহরের নাওহাটা মোড়ে অভিযান চালানো হয়। এ সময় সড়কের দুপাশে 20টি ছোট বড় দোকান বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে ফেলা হয়। অবৈধভাবে গড়ে তোলা এসব স্থাপনা পর্যায়ক্রমে উচ্ছেদ করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট। সিলেটে প্রায় 9 ঘণ্টা পর লাইনচ্যুত হওয়া জ্বালানিবাহী ওয়াগন উদ্ধার হয়েছে। এতে দীর্ঘ সময় ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকায় শিডিউল বিপর্যয়ের কবলে পড়ে কয়েকটি ট্রেন। সকালে বাতিল করা হয় গত রাতের উপবন এক্সপ্রেসের যাত্রা। আর যাত্রার সময় থেকে 5 ঘণ্টা দেরিতে ছেড়েছে কালনী এক্সপ্রেস। স্টেশনে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার কারণে যাত্রী ভোগান্তি পৌঁছায় চরমে। দিগেন সিংহের ছবিতে আমিনুল ইসলামের রিপোর্ট। যাত্রার নির্ধারিত সময় ছিল রোববার সকাল 6:30, কিন্তু 5 ঘণ্টা পর ছাড়ল ঢাকাগামী কালনী এক্সপ্রেস। আর শনিবার রাত 11টার উপবন এক্সপ্রেস ছাড়ার কথা ছিল সকাল 9টায়, যদিও শেষ মুহূর্তে যাত্রা বাতিলের ঘোষণা দেয় স্টেশন কর্তৃপক্ষ। এতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন যাত্রীরা। গতকালকে রাত 11:30 ছাড়ার কথা ছিল, তো সাড়ে 9। এখন দেখতেছি 8টার সময় ট্রেন যাওয়ার কথা ছিল আবার, তো 8টায় এখন বলতেছে যাত্রা কিন্তু বাতিল হয়ে গেছে, এখন আজকে আর যাবি না। পরবর্তীতে আপডেট দিলে সকাল 6টা বা 7টার মধ্যে ছাড়তে পারে, সকাল 6টা 7টার মধ্যে ছাড়ে না। এখন আবার মাইকে ঘোষণা করলো যে আমাদের ট্রেন আজকের জন্য ক্যান্সেল করে দিয়েছে। রাতটা যেভাবে কাটছে আসলে কল্পনার বাইরে। এদিকে ট্রেন তো অফ, ট্রেন বারবার টাইম চেঞ্জ করতেছে, প্লাস আমরা বাস কাউন্টারে গেলাম, একটা বাস কাউন্টারে কোনো টিকিট নাই। এর আগে শনিবার রাত 10টার পর সিলেটের দক্ষিণ সুরমা উপজেলার জলকোটকান্দি এলাকায় লাইনচ্যুত হয় চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা জ্বালানি তেলবাহী ওয়াগন। প্রায় 9 ঘণ্টা উদ্ধার তৎপরতার পর লাইনচ্যুত হওয়া ওয়াগন উদ্ধার করে রিলিফ ট্রেন। সচল হয় সিলেটের সঙ্গে সারা দেশের রেল যোগাযোগ। রেল কোনো ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ট্রেন যাত্রা বাতিল করতে চায় না। এখন যেহেতু ওই ট্রেনটা ঢাকা গেলে আবার জন্তিকা হয়ে আসবে, তখন ওই ট্রেনটা ওখানে একটা সমস্যা হয়ে যাবে, যেহেতু যাত্রী ওখানে ভোগান্তি হবে। সেজন্য শিডিউল ঠিক রাখতে এখানে এই ট্রেনের যাত্রা বাতিল করা হয়েছে। সিলেট রেলওয়ে স্টেশন থেকে প্রতিদিন ঢাকার সঙ্গে 4 জোড়া ও চট্টগ্রামের সঙ্গে 2 জোড়া আন্তনগর ট্রেন চলাচল করে। আমিনুল ইসলাম, সময় সংবাদ, সিলেট। জাতীয় প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। সরাসরি যাচ্ছি সেখানে। ঠিক 15টা বছর এই কাজগুলো হয়েছে এবং যারা করেছেন আমাদের আশেপাশের আমাদের ভাই বোন সবাই, তারাই আপনি দেখবেন যে সে হয়তো আমরা আপনার সাথে রিলেটেড, সে হয়তো আপনার পাড়ার সিনিয়র ভাই, এরাই এই কাজগুলো করেছেন। আমরা নতুন বাংলাদেশ গড়তে চাই, নতুন বাংলাদেশে আমরা রেসপন্সিবল জার্নালিজম করতে চাই,
আমরা ক্রিটিক্যাল জার্নালিজম করতে চাই। আমার বিরুদ্ধে যদি কিছু থাকে আপনি লেখেন, জোর গলায় লেখেন, আমাদের বিরুদ্ধে জোর গলায় লেখেন। আমরা এমন একটা জার্নালিজম করতে চাই যেই জার্নালিজম শেখ হাসিনার 15 বছরের জার্নালিজমের থেকে অনেক অনেক দূরে। এমন একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট জার্নালিজম সে প্রত্যেকটা গভর্নমেন্টকেই যেন কাঠগড়ায় দাঁড় করায়, সেটা আজকে ইন্টারিম গভর্নমেন্ট হোক বা পরবর্তীতে পলিটিক্যাল গভর্নমেন্ট হোক। এমন একটা জার্নালিজম আসুক যেখানে কোনো জার্নালিস্ট যেন ইন্টিমিডেটেড ফিল না করেন, যে না আমি ভাই ভয় আমি লিখতে পারছি না, আমাকে অনলাইনে আমাকে হ্যারেস করা হচ্ছে, বা আমার এই ধরনের কোনো পরিবেশ না থাকুক। এবং সেই বিষয়ে আমরা কিন্তু কাজও করছি। আপনারা দেখছেন যে আমরা একটা মিডিয়া কমিশন করেছি এবং মিডিয়া কমিশনের রিপোর্ট আমরা আশা করছি এই মাসের শেষে পাবো। সেটার ফলে এটা নিয়েও আমরা আশা করি যে যখনই রিপোর্টটা হবে প্রত্যেকটা জার্নালিস্ট গ্রুপ ইনক্লুডিং বিএফইউজে সবাই এটার নিয়ে ডিসকাশন করবেন। দেখেন আপনাদের কথাগুলো এসছে কিনা, আপনারা যেই ধরনের ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড ফ্রি জার্নালিজম আপনারা চান, ফ্রিডম অফ প্রেস যেভাবে চান, সেইটার রিফ্লেকশন এই রিফর্ম কমিশনে আসছে কিনা সেটা আপনারা দেখবেন। এবং আমরা আশা করি আমরা নতুন একটা মানে ফ্রি প্রেস পাবো, যেখানে সবাই অকুত ভয়ের মতো সবাই যে কোনো পাওয়ারফুল পিপলকে তারা যেন অ্যাকাউন্টেবল করতে পারেন, সেটা যত পাওয়ারফুলই হোক, সে আমি হই, আমাদের লিডার হোক, একটা পলিটিক্যাল পার্টির বড় পলিটিশিয়ান হোক, সবাইকে আপনি কাঠগড়ায় দাঁড় করবেন। এটা হচ্ছে জার্নালিজমের কাজ। এবং আমরা আবারও বলছি, আমরা 1 থেকে 36-এ যেটা হয়েছে আমরা প্রত্যেকটা ডকুমেন্টেশন করতে চাই। যারা যারা এখানে আমি শুধুমাত্র দেখলাম হচ্ছে টেক্সটের ডকুমেন্টেশন, টেক্সটের বাইরেও তো অনেকগুলো বয়ান তৈরি হয়েছে ইউটিউবে, অনেকগুলো বয়ান তৈরি হয়েছে টক শোতে, আমি নিজে দেখেছি। আমি 2-1টা বড় টিভির কথা আমি বলতে পারি, আমি নাম বলছি না, তারা এসে বলছে যে এই স্টুডেন্টদেরকে বলতেছে টেরোরিস্ট। আপনি কখন একজনকে টেরোরিস্ট বলেন? সবাই মিলে টেরোরিস্ট বলা মানে হচ্ছে আপনি এই সাদিক কায়ুমকে আপনি মারার একটা লেজিটিমেসি আপনি তৈরি করছেন। ওকে যখন আপনি টেরোরিস্ট বলবেন তখন লিগালি আপনি বলবেন যে ওকে মারার একটা বৈধতা আছে। আপনার কাজটা কি? আপনি কেন তাকে আপনি তো স্টুডেন্ট বলতে পারতেন যে আন্দোলন করছে। তারা তো এমন না অস্ত্র নিয়ে সে তো আন্দোলনে আসে নাই, সে তার পা যুগল, হাত যুগল এবং মুখ দিয়ে সে তার কথা বলছে, সেটা নিয়ে তো সে পথে এসছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাকে আপনি বলছেন জঙ্গি, তাকে আপনি বলছেন টেরোরিস্ট, তাকে বলছেন যে সে কারো টাকা খেয়ে এটা করছে। আপনি অনেক ধরনের কোনো সোর্সিং নাই, আপনি অনেক ধরনের আপনি গল্প ফাদার মূল কারণটা কি? আপনি তার এজেন্সিকে কেড়ে নেওয়া, তাকে হত্যা করার লেজিটিমেসি তৈরি করা। প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব। সরাসরি যুক্ত ছিলাম সেখানে। দেশের গ্যাস সংকট কাটাতে নতুন 6টি কূপ খনন এবং 5টি কূপ পুনঃখননের মহাপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে সিলেট গ্যাস ফিল্ড কোম্পানি। এতে ব্যয় ধরা হয়েছে 1742 কোটি টাকা। এর মধ্য দিয়ে চলতি বছরে দৈনিক 16 কোটি 40 লাখ ঘনফুট গ্যাস জাতীয় সঞ্চালন লাইনে সরবরাহ সম্ভব বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। নৌশাদ আহমদ চৌধুরীর ক্যামেরায় বিস্তারিত ইকরামুল কবিরের রিপোর্টে। একের পর এক গ্যাস কূপ খনন ও পুনঃখননের মাধ্যমে সিলেট গ্যাস ফিল্ড কোম্পানি দেশের গ্যাস সেক্টরকে সমৃদ্ধ করে যাচ্ছে। শিগগিরই সিলেট 10 নম্বর কূপ থেকে দৈনিক 2 কোটি ঘনফুট গ্যাস জাতীয় সঞ্চালন লাইনে সরবরাহ করতে যাচ্ছে কোম্পানি। 1742 কোটি টাকা ব্যয়ে 5টি কূপ পুনঃখনন এবং রশিদপুর 11 ও 13, কৈলাসটিলা 9, ডুপিটিলা 1, সিলেট 10X ও সিলেট 11 এই 6টি নতুন কূপ খননের জন্য ইতোমধ্যে চায়না কোম্পানি সহ বিভিন্ন কোম্পানিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এ থেকে আরও দৈনিক 12 কোটি ঘনফুট গ্যাস উৎপাদন করা সম্ভব হবে। কৈলাসটিলা 1-এর ওয়ার্ক ওভার হবে, রশিদপুর 3 কূপের ওয়ার্ক ওভার হবে, বিয়ানীবাজার 2 ওয়ার্ক ওভারের আওতায় আছে এবং রশিদপুর 7। এই 5টা কূপের ওয়ার্ক ওভারও কিন্তু এই সময়ের মধ্যে আমরা শেষ করব। সব কিছু মিলে পেট্রোবাংলা সিলেট গ্যাস ফিল্ড কোম্পানিকে যে টার্গেট নির্ধারণ করে দিয়েছিল তা পূরণে
সবাই সচেষ্ট রয়েছেন এবং এই সিলেট 10 নম্বর গ্যাস কূপের পাশে আরেকটি নতুন কূপ খননের পরিকল্পনা নিয়েছে কোম্পানি। বর্তমানে সিলেট গ্যাস ফিল্ড কোম্পানির 16টি কূপ থেকে দৈনিক উৎপাদন হচ্ছে 13 কোটি 70 লাখ ঘনফুট গ্যাস। 2025 সালের মধ্যে দৈনিক 164 মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনের লক্ষ্যে নতুন নতুন গ্যাস কূপ খনন ও পুনঃখননের কাজ করছে সিলেট গ্যাস ফিল্ড কোম্পানি। সিলেট 10-এর এই গ্যাস গ্যাদারিং পাইপলাইনটা যাবে, খুব শীঘ্রই এটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো এটা হলে আরও 20 মিলিয়ন গ্যাস কিন্তু আমাদের জাতীয় গ্রিডে চলে যাবে। পেট্রো বাংলার তথ্য অনুযায়ী দেশের বর্তমান দৈনিক গ্যাসের চাহিদা 380 কোটি ঘনফুট, বিপরীতে সরবরাহ রয়েছে 250 কোটি ঘনফুট। ইকরামুল কবির, সময় সংবাদ, সিলেট। 58তম বিশ্ব ইজতেমার দ্বিতীয় পর্বের আখেরি মোনাজাত চলছে, সরাসরি যাচ্ছি সেখানে। كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد নাসিম ভাই رب اغفر وارحم واهدنا السبيل الأقوم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم ألهمنا مراشد أمورنا اللهم ألهمنا مراشد أمورنا اللهم ألهمنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستعين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أقوم الأشياء عندنا واقطع عنا
حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وقنا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم إنا نسألك من الخير كله اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت ولا يئس من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الأمي. يا ربنا تقبل توبتنا يا ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب المستضعفين يا رب المستضعفين يا رب المستضعفين. اللهم إنا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم إن تغفر تغفر جما اللهم إن تغفر تغفر جما اللهم إن تغفر تغفر جما وأي عبد لك لا ألما وأي عبد لك لا ألما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله العليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا بلاء إلا رفعته ولا حاجة هي لك من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے اے اللہ ہم اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اے اللہ ہم اپنے نفس پر زیادتی کرنے والے ہیں اے اللہ ہم گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ ہم گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں معصیت کے جال میں الجھے ہوئے ہیں اے اللہ ہم گناہوں کے
आदी बन चुके हैं। ए अल्लाह हम गुनाहों के आदी बन चुके हैं। ए अल्लाह गुनाहों की नफरत हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमा दे। ए अल्लाह गुनाहों की नफरत हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमा दे। ए अल्लाह हम अपनी सफाई पेश नहीं करते। ए अल्लाह हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। ए अल्लाह हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। ए अल्लाह हम अपनी सफाई पेश नहीं करते। ए अल्लाह हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा अअलमु बिमन इत्तक़ा। ए अल्लाह तो खूब जानता है हमारे दिलों का हाल। ए अल्लाह आप दिल के भेदों से खूब वाकिफ है। ए अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे। ए अल्लाह हमारे कबाइर को माफ फरमा दे। ए अल्लाह हमारे सगाइर को माफ फरमा दे। ए अल्लाह गुनाहों की नफरत हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमा दे। ए अल्लाह गुनाहों की नफरत हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमा दे। ए अल्लाह मासियत से इज्तिनाब हमारे अंदर पैदा फरमा दे। गुनाहों से बचने के हमारे लिए आसान फरमा दे। ए अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। ए अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, हमें अपने से राजी फरमा ले। ए अल्लाह हमें अपने गैर के हवाले न फरमा। ए अल्लाह हमें अपने गैर के हवाले न फरमा। ए अल्लाह अपने गैर का तासुर हमारे दिलों से निकाल कर ए अल्लाह अपनी जात की अज़मत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। ए अल्लाह अपनी जात की मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। ए अल्लाह अपनी जात के साथ जाती ताल्लुक हमको नसीब फरमा दे। ए अल्लाह मुमिनीन कामिलीन में हमको शामिल फरमा दे। ए अल्लाह इबाद सालिहीन में हमको दाखिल फरमा दे। ए अल्लाह अपने वादों का यकीन हमारे दिलों में फरमा दे। ए अल्लाह अपने अवामिर साबित कदम फरमा दे। ए अल्लाह अपने वाइदों हमारे हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमारे रज़ाइल और गंदगियों से हमारे हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह अपने दीन पर चलना हमारे लिए आसान फरमा दे। ए अल्लाह दीन की सही समझ हमको अता फरमा दे। ए अल्लाह दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों से निकाल कर ए अल्लाह दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों से निकाल कर ए अल्लाह दीन की मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमा दे। ए अल्लाह एक एक सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। ए अल्लाह एक एक सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। ए अल्लाह हम सुन्नतों को मिटा रहे हैं। ए अल्लाह हमारे जुर्म अजीम को माफ फरमा दे। ए अल्लाह लिबास की सुन्नत मुसलमानों में जिंदा फरमा दे। ए अल्लाह चेहरे की सुन्नत मुसलमानों में जिंदा फरमा दे। ए अल्लाह सुन्नत आदात से और ए अल्लाह सुन्नत इबादत से ए अल्लाह हमारी जिंदगियों को मुज़य्यन फरमा दे। ए अल्लाह हमारी जिंदगियों को मुज़य्यन फरमा दे। ए अल्लाह गैरों के तरीकों की नफरत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। ए अल्लाह गैरों के लिबास की नफरत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। एक एक सुन्नत को लेकर सारे आलम में चलने की फिरने की तौफीक नसीब फरमा दे। ए अल्लाह सारे आलम में चलने की फिरने की तौफीक नसीब फरमा दे। ए अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया है। ए अल्लाह जो तेरी नबी की रातों के रोने से वजूद में आई है। ए अल्लाह तेरे नबी ने इस उम्मत के वास्ते पत्थर खाए हैं। ए अल्लाह तेरे नबी ने इस उम्मत के वास्ते तो खून बहाया है। ए अल्लाह तेरे नबी ने इस उम्मत के वास्ते रातों में उठ के दुआएं की है। ए अल्लाह इस उम्मत को काटा जा रहा है। ए अल्लाह इस उम्मत को मारा जा रहा है। ए अल्लाह तरह तरह के मुल्कों में हालात पैदा हो रहे हैं। ए अल्लाह तो खूब हाल से वाकिफ है। ए अल्लाह रहम फरमा दे। ए अल्लाह मुसलमानों की हिफाजत फरमा ले। इनके बच्चों की हिफाजत फरमा ले। इनकी औरतों की हिफाजत फरमा ले। औरतों की इज्जत की हिफाजत फरमा ले। बच्चों की मासूमियत की लाज रखकर मेरे मालिक रहम फरमा। ऐसे मालिक मुसल्लत है जो औलादों को नहीं देखते हैं, जो इन मासूमों को नहीं देखते हैं। ए माँ शेर के शहर तबाह किए जा रहे हैं। ए माँ शेर के शहर तबाह किए जा रहे हैं। ए माँ मुल्क के मुल्क तबाह के दाने पर खड़े हुए हैं। ए माँ कहा तेरे नबी एक चोर के हाथ कट्टे पर रो दिया करते थे। ए माँ कोई गलों के कट्टे पर रोने वाला नहीं है। ए माँ कोई मासूमों के मरने पर रोने वाला नहीं है। ए माँ कोई शहरों के तबाह होने पर रोने वाला नहीं है। मेरे मालिक रहम फरमा दे। मेरे मालिक करम फरमा दे, फजल फरमा दे। ए अल्लाह ये सारे हमारे आमाल बद्दा नतीजा है। ए अल्लाह हम जालिम हैं, हम अपने आप को मजलूम नहीं शुमार करते। हम अपने जुल्म का एतराफ करते हैं। तेरी रहमत हमारे जुल्म से ज्यादा वसी है। तूने कहा इन्न रहमती वसिअत कुल्ल शै। तेरी रहमत तमाम तर चीजों पर वसी है। तू रहम का मामला फरमा दे, तू फजल का मामला फरमा दे, तू करम का मामला फरमा दे। तेरे करम में कमी
आदमी नहीं है, तेरी जात बहुत बड़ी है। तूने कहा है कि अगर आसमानों तक भी गुनाह भरकर लाओगे तो बख्श दूंगा, मैं बख्शने वाला हूँ। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे, ए अल्लाह हमारी खताओं को बख्श दे, हमारे हाल के ऊपर रहम फरमा दे, इबादत का शौक हमारे अंदर पैदा फरमा दे। ए अल्लाह ये इबादत का महीना आ रहा है, अल्लाह ए अल्लाह ये इबादत का महीना आ रहा है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह हमें इस रमजान तक पहुंचा दे। ए अल्लाह आने वाले महीने का इस्तेमाल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। ए अल्लाह आने वाले महीने को इस्तेमाल करने की तौफीक फरमा दे। ए अल्लाह इसके क़याम को आसान फरमा दे। ए अल्लाह इसके सयाम को आसान फरमा दे। ए अल्लाह इसके क़याम को आसान फरमा दे। ए अल्लाह ज्यादा से ज्यादा तिलावत कुरान पाक की तौफीक नसीब फरमा दे। ए अल्लाह कुरान का महीना आ रहा है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। ए अल्लाह वो मुबारक महीना आ रहा है जिसमें जन्नत को सजाया जाता है, लोगों को तैयार किया जाता है। ए अल्लाह उम्मत मोहम्मद की इस महीने में मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह तमाम अहले क़िबला की मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह तमाम अहले क़िबला की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे हालों के ऊपर रहम फरमा दे। ए अल्लाह इबादत का शौक हमारे अंदर पैदा फरमा दे। ए अल्लाह वो नमाजें जो जिनसे आप राजी हो जाते हैं, ए अल्लाह वो नमाजें जिनसे आपका कुर्ब हासिल होता है, ए अल्लाह वो नमाजें जो जिंदगियों को बदल देती है, ए अल्लाह वो सजदे जो तेरे नबी के सजदे, ए अल्लाह वो क़याम जो तेरे नबी का क़याम था, ए अल्लाह एक एक उम्मती के अंदर उसका शौक पैदा फरमा दे, एक एक उम्मती के अंदर उसका जज्बा पैदा फरमा दे। ए अल्लाह इबादत का शौक हमारे अंदर पैदा फरमा दे। ए अल्लाह अपने जिक्र पर और शुक्र पर और ए अल्लाह हुस्न इबादत पर और हुस्न तिलावत पर और ए अल्लाह खुसूसन क़याम लैल पर हमारी भरपूर मदद फरमा दे। ए अल्लाह क़यामुन नहार पर मदद फरमा। ए अल्लाह क़यामुल लैल पर मदद फरमा। ए अल्लाह क़यामुल लैल पर हमारी मदद फरमा दे। ए अल्लाह उम्मत के अंदर एक एक फरीज़े की अहमियत पैदा फरमा दे। ए अल्लाह जो हुज्जाज हज पर तेरे यहाँ हाजिर होंगे और ए अल्लाह जो ज़ुवार ज़ियारत के वास्ते तेरे यहाँ हरमैन में इस मुबारक महीने में हाजिर होंगे, ए अल्लाह उनकी दुआओं में हमारा हिस्सा अता फरमा दे। ए अल्लाह उस मुबारक दर पर बार बार हाजिरी नसीब फरमा दे। ए अल्लाह जो दुआएं वहाँ पर मांगी जा रही है सारे आलम के लिए उन दुआओं को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह सारे आलम के लिए दरवाजों के खुलने का जरिया बना दे, सारे आलम के अंदर हिदायत के फैलने का जरिया बना दे, सारे आलम के अंदर अमन अमान के कायम होने का जरिया बना दे। तफर्रुक से तशद्दुद से मुसलमान की हिफाजत फरमा दे। वहदत फिक्र वहदत कलमे पर मुसलमानों को जमा फरमा दे। ए अल्लाह एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर नाबहा के काशगर, ए अल्लाह मुसलमानों को एक कर दे। ए अल्लाह मुसलमानों को एक कर दे, मशरिक से लेकर मगरिब तक, जनूब से लेकर शिमाल तक, ए अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया को एक बना दे। तमाम तफर्रुक से हिफाजत फरमा दे, तमाम तशद्दुद से हिफाजत फरमा दे, तमाम तर ज़ियादतियों से हिफाजत फरमा दे, तमाम तर जुल्म से हिफाजत फरमा दे। मुसलमान के खून को कीमती बना दे, इसके माल की हिफाजत फरमा ले, इसके जान की हिफाजत फरमा ले, इसके आमाल की हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह के मसाजिदों की हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह के मकातिब की हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह एक एक चीज की हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह हमारे इस इज्तिमा को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह हमारे इस इज्तिमा को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह इस इज्तिमा को हर साल होना मुकद्दर फरमा दे। सारे आलम का आसान फरमा दे। ए अल्लाह सारे आलम का आसान फरमा दे। ए अल्लाह इज्तिमा का बार बार होना मुकद्दर फरमा दे। तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। हमारे कुलूब को आपस में मुज्तमा फरमा दे, हमारे दिलों को इज्तिमा पर जोड़ दे। ए अल्लाह हमारे दिलों को इज्तिमा पर जोड़ दे। ए अल्लाह इज्तिमा को सारे मुसलमानों के कुलूब के मुज्तमा होने का जरिया बना दे। ए अल्लाह इज्तिमा में जिन्होंने जो भी खिदमत की है, ए अल्लाह जिन्होंने खेमा लगाने की खिदमत की है, पानी पिलाने की खिदमत की है, इज्तिमा का तो तैयार करने की खिदमत की है, और ए अल्लाह ऐसी खिदमत है जो हमारे इल्म में नहीं है, ऐसी कुर्बानियां जो हमारे इल्म में नहीं है। ए अल्लाह हर एक को बेहतरीन बदला अता फरमा दे। ए अल्लाह हर एक
को बेहतरीन बदला अता फरमा दे। ए अल्लाह हम तुझसे सवाल करते हैं जो तेरे नबी ने सवाल किया था अंसार के वास्ते, ए अल्लाह इनको कबूल फरमा ले, इनकी औलादों को कबूल फरमा ले, औलादों की औलादों को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह हमारे इस शहर को कबूल फरमा ले, इस मुल्क को कबूल फरमा ले, सारे आलम में हिदायत के फैलने का जरिया बना दे, अमन और अमान इससे कायम फरमा दे, तफर्रुक और तशद्दुद से अल्लाह हर तरह की हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह यहाँ के मदारिस की हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह जगह जगह बुखारी शरीफ पढ़ाई जा रही है, ए अल्लाह जगह जगह हदीसें पढ़ाई जा रही है, काल अल्लाह काल नबी की शहर के अंदर जगह जगह गूंज है। ए अल्लाह इसकी लाज रखकर इस शहर की हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह उलमा हजरात की हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह मदारिस की हिफाजत फरमा ले, मदारिस में जो असातिज़ा है उनकी हिफाजत फरमा ले, जो पढ़ने वाले हमारे तलबा अजीज है उनकी हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह स्कूल और कॉलेजों में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ए अल्लाह उन्हें भी कबूल फरमा ले, हर तरीके से उनकी हिफाजत फरमा ले, तरक्यात से इनको नवाज से, दीनी खिदमत के वास्ते हमारी औलादों को ए अल्लाह कबूल फरमा ले। ए अल्लाह बातिल के आला कार बनने से हमें हमारी औलादों की हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह हमें और हमारी औलादों की हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह इल्म नाफे का हुसूल हमारे लिए आसान फरमा दे। ए अल्लाह इल्म नाफे का हुसूल हमारे लिए आसान फरमा दे। ए अल्लाह इल्म पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे। ए अल्लाह इल्म को हमारे लिए मुक्तदा बना दे, हमें इल्म के लिए मुक्तदी बना दे। ए अल्लाह ऐसा न हो क़यामत के दिन ये इल्म हमें खींच कर दोज़ख की तरफ ले जा रहा हो। ए अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल करने का जरिया बना दे। ए अल्लाह तक़वा और तहारत हमारे अंदर पैदा, हमारे अंदर पैदा फरमा दे, सब्र और इताअत हमारे अंदर पैदा फरमा दे। ए अल्लाह इस नक़्ल हरकत को कबूल फरमा ले, इस दावत के काम को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह जहाँ जहाँ ये तेरी जमातें चल रही हैं, ए अल्लाह इनके चलने फिरने को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह इनके अपने राह में कदम उठाने को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह कदम कदम पर मदद फरमा दे। ए अल्लाह कदम कदम पर रहबरी फरमा दे। ए अल्लाह मराशिद उमूर इल्हाम फरमा दे। ए अल्लाह मुहिम्मात उमूर पर हमारी इआनत फरमा दे। ए अल्लाह कदमों के फिसल जाने से हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह कदमों को बढ़ाते रहने की तौफीक नसीब फरमा दे। ए अल्लाह सबात कदमी मुकद्दर फरमा दे। ए अल्लाह सबात कदमी मुकद्दर फरमा दे। ए अल्लाह हर तरह से तफर्रुक से और तशद्दुद से हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह जैसा काम तू हमसे चाहता है, ए अल्लाह जैसा काम तू हमसे चाहता है उसी नहज पर काम करने की तौफीक नसीब फरमा दे। अंबिया वाला जज्बा हमारे अंदर पैदा फरमा दे, सहाबा वाला जज्बा हमारे अंदर पैदा फरमा दे, अंबिया वाला यकीन हमारे अंदर पैदा फरमा दे, सहाबा वाला यकीन हमारे अंदर पैदा फरमा दे। ए अल्लाह मुजाहिदे और कुर्बानी की सिफत हमारे अंदर पैदा फरमा दे। ए अल्लाह इस काम के जरिए हमारी तरबियत फरमा दे। ए अल्लाह तू ही मुरब्बी हकीकी है। ए अल्लाह तू ही मुरब्बी हकीकी है। ए अल्लाह तेरी तरबियत हकीकी तरबियत है। ए अल्लाह हमारी सच्ची और हकीकी तरबियत फरमा दे। ए अल्लाह हमारी सुन्नतों पर तरबियत फरमा दे। ए अल्लाह हमारे इस काम के तमाम मराकिज़ की हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह तमाम मराकिज़ की हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह बातिल राहों को मस्दूद फरमा दे। ए अल्लाह बातिल राहों को मस्दूद फरमा दे। ए अल्लाह बातिल स्कीमों को मखलूज फरमा दे। ए अल्लाह बातिल आवाज़ों को मगलूब फरमा दे। ए अल्लाह हक को कहने पर, हक को सुनने पर, और ए अल्लाह हक को लेके आलम में फिरने पर उम्मत को मुज्तमा फरमा दे। ए अल्लाह हक पर हमारी इआनत फरमा दे। ए अल्लाह हक पर हमारी इआनत फरमा दे। ए अल्लाह हक पर हमारी इआनत फरमा दे। ए अल्लाह जैसा काम तू हमसे चाहता है उसी नेज पर काम करने की तौफीक नसीब फरमा दे। ए अल्लाह एक एक मस्जिद को मस्जिद नबवी के तर्ज पर आबाद फरमा दे। ए अल्लाह आमाल मस्जिद नबवी से हमारी मस्जिदों को मुनव्वर फरमा दे। ए अल्लाह ईमान के हलकों से, ए अल्लाह हलाल हराम के तज़किरों से, और ए अल्लाह कुरानी मकातिब से हमारी मसाजिद को मुज़य्यन फरमा दे। ए अल्लाह इन मस्जिदों को मस्जिद नबी की तरह कबूल फरमा ले। ए अल्लाह अफ़्व का, आफियत का, और ए अल्लाह युस्र का, सहूलत का, और ए अल्लाह रहम का, करम का मामला फरमा दे। ए अल्लाह फजल का मामला फरमा दे। ए अल्लाह फजल का मामला फरमा दे। ए अल्लाह हमारे इस मजमे को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह इन जहाद उठाने को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह इनकी इस मोहब्बत को अपने मोहब्बत के पैदा होने का जरिया फरमा दे। ए अल्लाह इनकी इस मोहब्बत को अपने मोहब्बत के पैदा होने का जरिया फरमा दे। ए अल्लाह सारे आलम में हमारी जमातों का जाना आसान फरमा दे। मुल्कों को खोल दे काम
के वास्ते ए माँ सारे आलम में जमातों का फिरना आसान फरमा दे। ए माँ जिसने हमारे से दुआओं के लिए कहा है, ये लिखा है, या अल्लाह वो हमसे दुआ के कहने का मुतवक्के था। ए माँ जिसकी जो ख्वाहिश जिसके दिल में है, ए माँ हर एक की जरूरत को पूरा फरमा दे, हर एक की जायज हाजत को पूरा फरमा दे। ए माँ जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिल नसीब फरमा दे। ए माँ लोग तरह तरह की बीमारियों में है, ए माँ कोई कमर की बीमारी में है, ए माँ कोई घुटने की बीमारी में है, ए माँ कोई पेट की बीमारी में है। ए माँ तुझे बीमारियां गिनवाने की जरूरत नहीं है। ए माँ तेरे पास हर एक का इल्म है। ए माँ कोई बीमार तेरे इल्म से बाहर नहीं है। ए माँ कोई बीमार तेरे इल्म से बाहर नहीं है। ए माँ कोई बीमारी तेरी कुदरत कामिला से बाहर नहीं है। ए माँ हर एक को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा अता फरमा दे। ए माँ जो बे औलाद है उनको औलाद सालेह अता फरमा दे। दीन के सच्चे दाई हमारे घरों के अंदर पैदा फरमा दे। इल्म के सच्चे तालिब हमारे घरों के अंदर पैदा फरमा दे। ए माँ दीन के खुदाम हमारी नस्लों में पैदा फरमा दे। ए माँ हमारी औलादों को महरूम न फरमा। ए माँ हमारी औलादों को महरूम न फरमा। ए माँ किस खानदान से तूने दीन का जो काम लिया है, ए माँ जिनके तूने तस्नीफ का काम लिया है, तालीफ का काम लिया है, तालीम का काम लिया है, तज़किये का काम लिया है, तबलीग का काम लिया है, ए माँ उनकी नस्लों को उस काम में लगने की तौफीक नसीब फरमा दे। ए माँ जामियत पैदा फरमा दे। ए माँ हमारी औलादों को बातिल के आलाकार बनने से बचा ले। ए माँ बातिल के हवाले होने से बचा ले। ए माँ इन्हें इल्म का तालिब बना दे, दीन का खादिम बना दे। ए माँ हमारी औलादों को नेक बना दे। ए माँ हमें नेक बना दे, हमारी औलादों को नेक बना दे। ए माँ जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिल नसीब फरमा दे। ए माँ जो मकरूज है उनके कर्जों की अदायगी की गैर से सूरतें पैदा फरमा दे। ए माँ जो ना मुकद्दमात में माखूज है, ए माँ कितने ही मुसलमान जेलों में भरे हुए हैं, किन किन मुल्कों की जेलों में भरे हुए हैं। ए माँ किन किन हालतों में जेलों के अंदर है। ए माँ उनकी रिहाई के इंतजाम पैदा फरमा दे। ए माँ उनके रिहाई के इंतजाम पैदा फरमा दे। ए माँ जिनके ऊपर ज्यादती हो रही है उन पर रहम फरमा दे। ए माँ जो ना मुकद्दमात में माखूज है, ए माँ उनके खलासी के फैसले फरमा दे। ए माँ आखिरत के बड़े मुकद्दमे का फिक्र हमारे अंदर पैदा फरमा दे। ए माँ कब्र के अजाब से हमें बचा ले। ए माँ कब्र के अजाब से हमें बचा ले। ए माँ कब्र के सवालात हमारे लिए आसान फरमा दे। ए माँ नाम आमाल का सीधे हाथ में मिलना आसान फरमा दे। ए माँ नेकियों के तराजू का झुकना आसान फरमा दे। ए माँ हौज़ कौसर पर नबी के जाम हाथ से जाम पीना नसीब फरमा दे। ए माँ पुल सिरात से गुजरना आसान फरमा दे। ए अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमा दे। ए माँ अज़ाब कब्र से हमें बचा ले। ए माँ शिद्दत हिसाब से हमें बचा ले। ए माँ जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमा दे। ए माँ हमें मांगना नहीं आता। ए माँ हमें मांगना नहीं आता, तू ही अपने शायाना शान अता फरमा दे। ए माँ तू ही अपने शायाना शान अता फरमा दे। ए माँ जिन जिन चीजों से तुझसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया है उन तमाम तर चीजों का हम आपसे सवाल करते हैं। जिन चीजों से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है उन तमाम तर चीजों से हम तुझसे पनाह मांगते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरी मा सालका मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। দর্শক এতক্ষণ সরাসরি ছিলাম ৫৮তম বিশ্ব ইজতেমার দ্বিতীয় পর্বের আখেরি মোনাজাত